יאללה, תתחיל. כן, בסייעתא דשמיא, יש לנו זכות אדירה להיות בחלקת הציון של התנאים הקדושים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. תנאים קדושים שנפטרו למעלה מלפני 2000 שנה, כ-2000 שנה, ועדיין רבבות מעם הקודש, מעם ישראל בארץ ובתפוצות, מדי שנה עולים לציון הקדוש ומעתירים ומבקשים. ואולי כדאי לעמוד בדקות הבודדות מה כוחו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. כפי שהגמרא במסכת סוכה אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר שבכוח האדיר שלו יכול לפתור את כל העולם עם רבי אלעזר בנו ועם יותם בן עוזיהו איתם ביחד, לפתור את כל העולם כולו מתחילתו ועד סופו. ידוע שבאדם יש נשמה אלוקית, נשמה שבמהותה היא קדושה וטהורה, נשמה שהיא מיוחדת, נשמה שהיא נקייה, אין לה שום פגם. היא יורדת כאן לעולם הזה, לתיקון כל אחד כפי שגזר הבורא ברחמיו, והנשמה הזו יורדת לעולם הגשמי. היא מתחברת עם גוף גשמי, עם נפש בהמית, אבל יש בה גם נשמה אלוקית. לעתיד לבוא, אחרי 120, אדם בא לפני מלך מלכי המלכים, ושם נהיה ויכוח מי השם. הנשמה אומרת הגוף השם, הוא משך לעבירות, והגוף אומר מה הייתי עושה בלי הנשמה, והלא הנשמה שלי היא חייתה את הגוף. יצא מהגוף, הגוף נהיה פגר מת. אחד מאשים את השני, הנשמה מאשימה את הגוף והגוף מאשים את הנשמה. יש בגמרא במסכת שבת בדין צבי שנכנס לתוך חצר, ויש דלת לחצר. בא בן אדם, סגר את החצר, סגר את השער, הוא עבר משום מלאכת צד, הוא צד את הצבי שנמצא בפנים. אבל אם שניים הרימו את הדלת, אחד לא יכל לסגור אותה לבד, צריך את חברו איתו ביחד. ממילא אומר רבי שמעון, שניים שעשאוה הם פטורים. לעתיד לבוא, כאשר אדם יעמוד לפני מי שאמר והיה העולם, הגוף מאשים את הנשמה, היא גרמה לכך, בלעדיה לא יכולתי לחיות. והנשמה מאשימה את הגוף, הוא משך לגשמיות, אני רוצה רק רוחניות. או אז מה יבוא רבי שמעון? ויגיד ממילא זה שניים שעשאוה הם פטורים. זה הכוח של רשב"י, שהוא יכול לפתור את כל העולם מתחילתו ועד סופו. מאיפה? בדין שניים שעשאוה שהם פטורים. זה התנא הקדוש, שרבים מכל העולם כולו באים להתפלל במקום המיוחד הזה. באים להתפלל, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כדאי הוא התנא האלוקי הזה, על כל הצער מהרע, על כל הרדיפות שעבר. נזכור את הכלל שכתוב בספרי האחרונים. כל מי שסבל כאן בעולם הזה, כל מי שנתייסר כאן בעולם הזה, לעולמי עד הוא ייזכר. אף פעם הוא לא ישכח. עם ישראל לעולם לא ישכח את רבי שמעון. כי כזה תנא קדוש, עם כל הרדיפות, עם כל הצער מהרע, וכל מה שחווה, עבד את השם יתברך בקדושה וטהרה. אז גם אנחנו כאן, במקום הקדוש הזה, נברך אתכם, כל אחד ואחת מעם ישראל, כל אחד כפי בקשותיו, כפי רצונותיו, שזכות התנאים הקדושים, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, יעמדו לנו ולכם, לאהבת ישראל, לאחדות ישראל, לביאת הגאולה השלמה בקרוב ממש. נזכה לאהוב זה את זה, לכבד זה את זה, להוקיר זה את זה. ממילא נזכה לגאולה השלמה, וכל אחד מכם יזכה לבריאות איתנה, לנאורה מעליה, לפרנסה טובה, לזיווגים הגונים, לנחת מכל יוצא חלציכם, שכל הילדים יהיו זרע קודש ברך השם, צדיקים יראים ושלמים. נזכה לחיים טובים וארוכים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Voilà, vous venez d'entendre il y a quelques instants le Rav avec lequel j'étudie tous les jours. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 8 mai, 7e jour du mois de Iyar. Et aujourd'hui, au lieu d'étudier d'habitude, nous avons fait un voyage ensemble avec tous les élèves de la yeshiva. Et j'ai demandé au Rav de s'adresser. Nous nous trouvons à Méron, nous nous trouvons devant la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai
et de son fils Rabbi Elazar. Je sais que vous n'avez peut-être pas tous compris ce que vient de vous dire le Rav. Tout simplement, il a voulu vous bénir à vous tous, sans exception. Ceux qui sont célibataires, évidemment qu'ils arrivent à trouver donc leur partenaire. Ceux qui ont des problèmes de santé, qu'ils arrivent à guérir. Et l'importance d'être là, chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, le jour de l'Agba Omer, c'est un peu difficile, c'est pas évident, surtout après ce que nous avons entendu, ce qui est arrivé l'année dernière. Donc on est venu quelques jours avant en groupe, et pour prier, et que toutes les prières que nous faisons ici sont exaucées. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire cette vidéo aujourd'hui ici, pour tout simplement exaucer toutes vos prières. J'ai toute une liste. Je lis d'abord les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de certaines personnes, dont aujourd'hui c'est l'année de Yoshua Israël, et c'est aussi dans quelques jours l'année de Valentine Elbaz, Aaron Yaakov Nadjar ben Abraham le 13 Iyar, Abraham ben Dona le 17, et Kamra Bat Sultana le 15 Iyar, et Shlomo Bar Aziza le 28 Iyar. Et ça c'est les Ilui Nishmat. Les fois Shlema, je ne voudrais pas citer les noms parce que j'ai peur d'oublier un nom, mais je sais que malheureusement plusieurs personnes de la communauté, à Alfortville en particulier, et ailleurs, sont fatigués, des hommes, surtout des femmes. Moi je pense à eux fortement pendant les prières que nous faisons ici à Rabbi Shimon Bar Yochai pour que Akadosh Baruch Hu puisse leur envoyer à tous sans exception Refoua Shlema, Refoua Tanef et Refoua Tagouf. Je vous demande à vous de penser en même temps que moi à toutes ces personnes qui ont besoin d'une prière particulière, de l'aide de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme a dit le Rav, qui de là-haut peut avoir une influence extraordinaire sur tous ceux qui viennent lui implorer vraiment d'une façon sérieuse. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons pour les autres, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous le savez, il n'a pas prié que pour lui, il a prié pour tout le Klal Israël, pour qu'il puisse avoir toujours cette union entre tout le monde. Et c'est un endroit kadosh, comme vous le savez, c'est un endroit donc saint. Et nous avons fini de lire la paracha de Kedoshim et la paracha de Emor, dont il y a un point commun entre les deux, c'est la Kedusha, la sainteté. Dans la paracha de Emor, on voit la sainteté des Kohanim. Dans la paracha de Kedoshim, nous voyons la sainteté que tout juif donc doit avoir. C'est pas simplement en s'empêchant de manger du matin au soir qu'on peut avoir la sainteté. Ça, c'est peut-être dans d'autres religions. Nous avons le devoir de manger, nous avons le devoir de boire, nous avons le devoir de vivre. Seulement, il faut avoir une certaine restriction à chaque chose que nous faisons. Et on peut avoir la Kedusha, la sainteté, Bemutala parmi tout ce qui nous est permis. En faisant tout ce qui nous est permis, on peut avoir donc cette Kedusha, ainsi nous dit le Ramban. Et je sais qu'il y a une des mitzvot très difficile à comprendre, je dirais impossible à appliquer, et que tout le monde cite sans arrêt, qui est celle de Ve'avtal le'acha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Croyez-moi, je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous puisse appliquer à la lettre donc cette mitzvah. Impossible. Impossible de donner tout ce que nous avons à notre voisin, tout simplement parce que soi-disant nous l'aimons. Non, qu'on le respecte, ok. Eh bien, le Chachamim nous explique qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est pas à la lettre tout simplement d'être content de sa réussite, de souffrir lorsqu'il est aussi en souffrance, de l'aider lorsque nous avons le devoir de l'aider, etc. Mais aimer son prochain comme soi-même, nous dit le Ramban, c'est impossible. Mais nous pouvons faire toutes sortes d'efforts pour essayer. Vous voyez, mes chers amis, c'est une période qui devait être normalement une période joyeuse.
entre Pessah et Shavuot, parce que nous sommes sortis d'Égypte pour recevoir la Torah à Shavuot. Malheureusement, l'histoire a voulu autrement, car pendant cette période, il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui nous ont quittés. Et Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pratiquement plus de Torah à travers le monde, il a réuni 5 élèves. Il a formé 5 élèves. La Torah que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ces 5 élèves que Rabbi Akiva a formé, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, dont Rabbi Meir Bar Eliezer, dont dans une semaine, ce sera donc Saïloula le 14 du mois de Iyar. C'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est grâce donc à Rabbi Meir Bar Eliezer, c'est grâce à Rabbi Yehuda, à Rabbi Yossi et Rabbi Elazar ben Shamoua, ces 5 grands Tanaïm qui nous ont donc livré cette Torah que nous avons aujourd'hui. Alors imaginez-vous, si nous, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, n'étaient pas morts pendant cette période, combien de Torah nous aurions donc en nous? Et c'est la raison pour laquelle la Torah insiste à chaque instant d'être kadosh, d'être saint. Essayons de ressembler à l'Éternel qui kadosh anikar. Lui aussi, il est saint. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est monté au Har Sinaï, il lui a montré toutes les générations, tout ce qui allait arriver à droite et à gauche. Lorsqu'il lui a montré le film de ce qui est arrivé à Shaoul vers la fin de ses jours, qu'il a malheureusement été tué par l'épée, Moshe Rabbeinu s'est indirectement un peu révolté, n'a pas compris pourquoi est-ce que Shaoul, le roi Shaoul, devait périr donc devant l'épée. C'est vrai, Shaoul a fait deux erreurs monumentales. Une, il s'était adressé à des sorciers Ovidéoni pour savoir où s'était caché donc David Ameler, mais Shaoul a fait une erreur impardonnable. Il avait tué toute une ville de Kohanim parce qu'ils avaient donc aidé directement donc le roi David. Sur cette erreur, il n'a pas été donc pardonné, Shaoul Ameler. Lorsqu'il s'agit des efforts que nous devons faire envers notre prochain, envers autrui, Akadosh Baruch Hu là-dessus ne se mêle pas. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné l'erreur de David Ameler quand il a fait de l'Avodah Zara. Mais les relations que nous avons avec les autres, on doit les maintenir, on doit avoir un très 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 grand respect. Et c'est la raison pour laquelle entre Pessah et Shavuot, tous les Shabbatot, nous lisons un chapitre de Pirkei Avot. Et dans Pirkei Avot, vous savez, il n'y a aucune loi, ni de Shabbat, ni de Kashrut, ni quoi que ce soit. La seule chose qu'il y a dans tout Pirkei Avot, c'est le Derech Eretz, le savoir-vivre, comment donc nous devons nous comporter. C'est vrai, dans la paracha que nous venons donc de lire, qui nous parle de la Kedusha des Kohanim, on dit au départ, Emor ve'amarta. Et Rashi nous explique, les Azir Gedolim Alaketanim, les grands doivent donc faire attention aux petits. Effectivement, on ne doit pas laisser nos enfants tant qu'ils sont jeunes, on doit leur donner donc